Hello guys, good morning. So padong lami karon sa kuan guys, Basilica del Santo Niño no. Kay simba na guys, kay Sunday maron. Then happy na po ang Pista Senior. And pugit na ko sila si Tita B, driver for today. Si Hayes, si Yads, namahaw piato sa buang, og si Geraldine. Abot na lang. Guys, so nanamig na rin no, sa Santo Niño. So diri may naka-park guys. Sa pinandapit. And then bayad dadaan sa ato ang parking. So pila 20? Pila? Wala, magyatan. Ha? 50, bahin naman ko nila. 50 lang magyatan. So guys, sumana ang misa sa Alas City. Then karon kay mangita mi og kapamahawan guys. Gawa kami kaon. So guys, ari mi mamahaw guys ilahang nanay Tinay. Pasakan sila ba? Magmagpo. Biwa, wait po. Tong dara ba ito nga mo? Okay guys, so manamig simba, manamig pangaon. So ulit nami rights.